टुन्नी चिड़िया के जंगल में एक तोती और तोता रहते थे। हरियल तोती के यहाँ ना तो कोई अंडा होता और ना ही कोई अंडे में से बच्चा निकलता। तोते मियाँ उनसे झगड़ा कर रहे थे। उनका झगड़ा इतना शदीद हो गया कि तोती को तो बहुत ही बुरा लगा। हरियल तोती चुप करके तोते की बातें सुनती है और कोई जवाब नहीं देती, लेकिन तोता है कि बोलता ही जा रहा था। देखो हरियाली तोती, तुमने आज तक ना कोई अंडा दिया है, ना कोई तुम्हारे अंडे से बच्चा ही निकला। मुझे तो अब बहुत टेंशन हो रही है, हमारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। तो हरियल तोती ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और ये जंगल भी छोड़ दूंगी। यहाँ रही तो फिर तोते मियाँ मुझे बातें सुनाएंगे, कहेंगे कि तुम अंडा नहीं देती और बच्चे नहीं देती। मैं कैसे अंडा दे दूँ? मेरी कोई खुद की गलती तो नहीं, अब मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर मैं यहाँ जंगल में रही तो ये मुझे सब तोते तंग करेंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों रहने लगी। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, कहीं दूर, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई भी ना हो। मुझे अभी निकलना होगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अब तोते मियाँ बहुत परेशान हो चुके थे कि सुबह से हरियाली तोती घर से निकली है, ना ही पूरे जंगल में कहीं नजर आ रही है। तो तोते मियाँ बहुत परेशान हो गए। उसके पास बैठी टुन्नी चिड़िया सारी उसकी बातें सुन रही थी। तोते मियाँ कहते हैं कि टुन्नी बहन, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हरियाली को बहुत बातें सुनाई हैं। मैं अभी क्या करूं? हम अकेले रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा अंडा या बच्चा हो जाए ताकि हमारे घर में भी रौनक लग जाए। अकेले रहते हैं, बोर हो जाते हैं। आज मैंने हरियाली तोती को इतनी बातें सुनाई, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पूरे जंगल में कहीं नजर नहीं आ रही। मैं कैसे तलाश करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उसे ढूंढने में? अगर तुम्हें कहीं नजर आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? मैंने हर तरफ देख लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैंने जंगल के तमाम परिंदों से पूछा है, हर कोई कह रहा है कि हमें नहीं पता। अब मैं कैसे ढूंढूं? क्या तुम मेरी मदद करोगी? खुदा के लिए मेरी मदद करो। हरियाली बहुत अच्छी है, लेकिन वो नाराज़ होकर चली गई। अब पता नहीं कहाँ गई है, मुझे कहीं भी नहीं ढूंढ रही। तुम्हें कहीं नजर आए तो मुझे ज़रूर बताना, हो सके तो उसको मना कर लाना। देखो तोते भैया, आपकी तो पहली गलती ये है कि आपने हरियाली तोती को इतनी बातें क्यों सुनाई। हरियाली बहन तो इतनी अच्छी है, इतनी मासूम है कि वो तो हर वक्त खामोश रहती है, वो तो ज़्यादा बात भी नहीं करती। क्या पता उससे भी यही गम हो और आपने आज उसको इतनी बातें सुना दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है, कभी ना कभी तो उसकी ये अल्लाह पाक ख्वाहिश पूरी कर ही देगा। उसकी ये कमी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हरियाली तोती बहुत अच्छी हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से देर है, देर आएगी दुरुस्त आएगी। आप ऐसी बातें मत किया करो। आपने कुछ ऐसा ज़रूर कहा होगा जो वो घर छोड़कर चली गई। आपको ऐसी कुछ बात नहीं करनी चाहिए थी जो उसके दिल को लगी हो। मैं कोशिश करूँगी कि जंगल में अगर कहीं मुझे नज़र आए तो मैं हरियाली को ज़रूर वापस लाऊंगी, और आप भी कोशिश करना आइंदा से कोई ऐसी बात ना हो। अब पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, हर जंगल में जाऊँगी, जितने भी पास जंगल है मैं वहाँ भी जाऊँगी। अगर मुझे कहीं मिली तो मैं ज़रूर लाऊँगी। भैया, मेरा तो खुद भी दिल नहीं लगेगा। वही तो एक है जिसको मैं अपनी बहन बनाया हुआ है, वही तो मेरी सारी बातें सुनती है और मेरे साथ बातें करती है। अब ना जाने वो कहाँ चलेगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। टुन्नी चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है और हरियाली तोती किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। उसे वहां एक पुराना घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाकर खिड़की से अंदर झांकती है। उसे घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता, तो वो घर के अंदर आ जाती है। देखती है ये घर बहुत पुराना है और सोचने लगती है, ये घर तो बहुत ही पुराना लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इस घर में कोई नहीं रहता? कोई सामान भी पड़ा है और ये एक घोंसला है, लेकिन यहाँ रहता भी है तो नज़र कोई भी नहीं आ रहा।
یہ نہ ہو کہ جنگل کا کوئی خطرناک پرندہ ہو، لیکن اب میں کہاں جاؤں، رات ہونے والی ہے، اب مجھے یہیں رہنا ہوگا پوری رات۔ اگر کوئی پرندہ آیا تو میں فوراً بھاگ جاؤں گی، لیکن اب میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، مجھے یہاں دھیان سے رہنا ہوگا اور پوری رات جاگنا ہوگا۔ اگلے دن دیکھوں گی کیا کرنا ہے۔ اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور ہریالی طوطی اسی گھر میں رہتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہوئی کہ ہریالی طوطی نے 3 انڈے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ دن میں ان کا خیال بھی رکھتی اور اپنے لیے دانا بھی لینے جاتی۔ پوری رات بیٹھ کر اپنے انڈوں کو گرمائش دیتی، لیکن خوش تو تھی پر پریشان بہت تھی، کیونکہ وہ تو بالکل اکیلی تھی۔ یہاں جنگل میں تو کوئی پاس پرندہ بھی نہیں تھا جو اس کا وہ سہارا لیتی، لیکن اکیلے ہی بیچاری اپنے انڈوں کا دھیان رکھتی اور دانا لینے جاتی۔ اسی طرح باقی دن بھی گزر گئے اور ہریالی طوطی ایک دن پھل کھانے کے لیے دوسرے جنگل میں جاتی ہے۔ وہاں اس کو ٹنی چڑیا دیکھ لیتی ہے۔ ہریالی بہن، تم مجھے مل گئی آخر، کیسی ہو اور کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز کہاں گئی چلی تم میری بات تو سنو۔ ہریالی، خدا کے لیے میری بات سنو، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ایک دفعہ میری بات سن لو، پلیز میری بات سن لو۔ ہریالی طوطی ٹنی چڑیا کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ بیل گاڑی پہ جا رہی ہوتی ہے اور ٹنی چڑیا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ٹنی چڑیا اس کے پیچھے ہی رہتی ہے، لیکن ہریالی طوطی کوئی بات کیے بغیر ہی وہاں سے آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی دیکھے اور میں واپس جاؤں، لیکن ٹنی چڑیا اس کو چھپکے سے دیکھ لیتی ہے۔ ہریالی طوطی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، تو ہریالی کے 3 انڈے بھی ہیں، میں ابھی جا کے طوطے میاں کو بتاتی ہوں۔ ایسا دیکھ کر وہاں سے ٹنی چڑیا چلی جاتی ہے، لیکن ہریالی طوطی کو ٹنی چڑیا سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ تو پوری رات پریشانی میں گزار دیتی ہے۔ وہ ساری رات بیٹھی یہی سوچتی ہے کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے تو ہریالی طوطی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس کے 3 بچے نکلے ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ ہریالی طوطی کی بیٹی سیم اپنی ماں جیسی تھی اور اس کے بیٹے سارے اپنے باپ پر گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی لیکن اداس بھی تھی۔ اتنے میں ہریال طوطا اور ٹنی چڑیا آ جاتے ہیں اور ہریال طوطا کہتا ہے مجھے معاف کر دو، لیکن ہریالی طوطی اسے معاف نہیں کرتی، وہ نہ ہی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ بچوں، کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کا دل دکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہریالی طوطی کا بہت ہی دل دکھا تھا، وہ ہریال طوطے کے ساتھ اس کے جنگل میں نہیں گئی، وہ ہمیشہ اسی جنگل میں رہی اپنے